अल्लाह 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 रब मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा मैं काबे को देखूंगा रब मुझको बुलाएगा रमजान मुबारक में वो सामने काबे के रमजान मुबारक में वो सामने काबे के वो सामने काबे के इफ्तार कराएगा मैं काबे को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा मैं काबे को देखूंगा रब मुझको बुलाएगा अल्लाह 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 केने बेसी दिन मारे তোমার প্রিয় করে নিও হায়াতের দিন ফুরালে রমজান মাস করে দিও জুম্মার দিন করে দিও কালেমা নসিব মোর দিও রমজান মাস করে দিও আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাস করে দিও জুম্মার দিন করে দিও কালেমা নসিব মোর দিও জুম্মার দিন করে দিও আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান করেছ তুমি বছরের সেরা গুনাহগারদের জন্য এ মাসে কসিলা রমজান করেছ তুমি বছরের সেরা গুনাহগারদের জন্য এ মাসে কসিলা ধরে নিতে হবে চলে এলে মাস তুলে নিতে হবে গো পুণ্যি সবার দয়ারে মাবুদ
মরণে কি পার কিয় কালে মানুষি পর দিয়া রমজান মাস করে দিয়া জুম্মার দিন করে দিয়া ডেকে নেবে সেদিন আমারে তোমার প্রিয় করে নিয়া হায়াতের দিন ফুরালে রমজান মাস করে দিয়া জুম্মার দিন করে দিয়া फिक्रे दुनिया की छोड़ फिक्रे दुनिया की चल मदीने चलते गए मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते गए छोड़ फिक्रे दुनिया के जिस दर पे गुलामों की हालत बदलते गए और उस आका की दरबार में चलते गए और उस आका की दरबार में चलते गए लिल्लाह का बुला लीजिए लिल्लाह का बुला लीजिए दुख दर्द के मारों को तैबा की जियारत को अरमान में चलते गए मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते गए छोड़ फिक्रे दुनिया के रहमत की चादर के सर पे साए चलते गए मुस्तफा के दीवाने घर से जाब निकालते गए छोड़ फिक्रे दुनिया के अल्लाह जननी ओ मा जननी গর্ভধারিণী ও আমি তোমার ছেলে আর 10 মাস 10 দিন গর্ভে রেখে ও মা কেমনি গেলে ফুলে রক্তের বাঁধনে অতি যতনে আমি মাকে পেয়েছি দুধের দিন আজ পাওনা তাই বন্দিতে আছি ওই আমার মন মানে না ওই আমার মন মানে না কাঁদে শোনা নেই কই আমি যা আর কে বলবে বাছা তাড়াতাড়ি দুধ করব পান ও মা জননী ও মা জননী গর্ভধারিণী ও মায়ানি তোমার ছেলে আর 10 মাস 10 দিন গর্ভ রেখে ও মা কেমনি গেলে ভুলে